हाँ भाई मैंने नथिले जर्सी आमको मिली এটা କିଛି ନାହିଁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଲୁନି ମୁଁ ଡେଲି ଆଜ୍ଞା 8 କିଲୋମିଟର ଚାଲେ ତ ଚାଲିଲେ ପେଟ କମିଛି ଆଜି ସ୍ମାଇଲ୍ ମୋବାଇଲରେ ଆସିଥିଲି ମୋ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ କହିଲା ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ହକି ଆମେ ଯାଉଛେ ସେଠି ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ହକି ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛେ ପିନ୍ଧୁଛେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ମାଇଲ୍ ମୋବାଇଲକୁ ଓପନିଂ କଲୁ ତ ଗୋଟେ ନିହାତି ନ ପିନ୍ଧିଲେ से मिठू मिथुन को छाड़बे बा आती कहबी सब भाई मानू आपण मैंने रज मार्केट रे स्माइल मोबाइल आसतु राहामारे घोघा करूँ आ मोबाइल नियंतु ये जो रेट धरी से रेट रे आप खुशी होइजिबे जोटी काच पकड़े 100 ये काच पकड़े 49 जोटी मोबाइलटा दाम है 18,332 टका से गोटे 17,770 टका एमती कर